वेलकम बैक नाजरीन। मुआशी हवाले से IMF का प्रोग्राम हो, पावर टैरिफ में कमी या शरह सूद में कमी का मामला हो, हमें पिछले कुछ दिनों से अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन इन अच्छी खबरों में एक कंसर्निंग न्यूज़ जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर रही है, वो हुकूमत का इम्पोर्ट टैक्स में 120 अरब रुपए की बड़ी कमी का फैसला है, जिसका मकसद तो मुल्की इकॉनमी को बैरूनी मुसाबिकत के लिए ओपन करना है। लेकिन हमारे लोकल बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए ये सूरत हाल इसलिए थोड़ी तशवीशनाक है कि वो समझते हैं कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर इम्पोर्ट टैक्स की कमी मुकामी पैदावार के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर रही है। कहा जा रहा है कि मुकामी कपास पर 18% सेल्स टैक्स और दरामदी कपास पर ड्यूटी फ्री सहूलत से मुकामी सनत में कंपटीशन वन साइडेड हो गया है। इस तमाम मामले में हमें चेयरमैन एप्टमा ज्वाइन कर रहे हैं, जो हमें बताएंगे कि इम्पोर्ट टैक्स में कमी और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत शुक्रिया, कामरान अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। ये जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन की पॉलिसी हमने देखी है, अब इसके तहत कहा जा रहा है कि लोकल इंडस्ट्री को खासा नुकसान पहुंचेगा। बेशक आपने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को 0% पर आप ले आए, लेकिन उससे अगर लोकल जो मैन्युफैक्चरर है वो 18% के ऊपर आप उसको लेकर आ गए हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को तो कोई उस तरफ प्रेफरेंस नहीं देगा ना, ऑब्वियसली। ये आपको लगता है जल्दबाजी में पॉलिसी बनी है? हुकूमत तो ये कह रही है कि जो बजट है इसमें भी ये EFS की जो स्कीम है इसको हम तब्दील नहीं करेंगे, तो इस पर फिर क्या रिस्पॉन्स है एप्टमा का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम पे। मैं सिर्फ ये वजाहत करना चाह रहा हूँ कि ये जो स्कीम आई थी EFS, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, इस स्कीम का पर्पस कुछ और था। इस स्कीम के बुनियादी तौर पे दो पर्पस थे। पहला इसका पर्पस था कि पूरी आपकी डोमेस्टिक वैल्यू चेन और साथ साथ आपकी जो इम्पोर्ट है वो दोनों बगैर GST के ऑपरेट करें, क्योंकि जब 18% GST लागू होता है तो या तो वो इनपुट आउटपुट में एडजस्ट होता है या फिर वो एक्सपोर्ट की शक्ल में रिफंड में जाता है। और वो फिर आपको पता है हमारे रिफंड महीनों महीनों सालों साल फंसे रहते हैं FBR में। NFBR फिर उसमें अपनी मर्जी मनमानी करता है और ताखीर करता है, एंड फिर उसमें लिक्विडिटी फंसती है। 6 से 8 महीने का पीरियड आ जाता है, राइट? जी बिल्कुल, 6 से 8 महीने मिनिमम। अब हुआ क्या कि ये स्कीम बड़ी अच्छी थी और इस स्कीम पे बड़ी मेहनत की गई थी, और स्कीम का पर्पस ये था कि आपकी सारी डोमेस्टिक वैल्यू चेन रजिस्टर हो एंड वो इसका हिस्सा बने इस स्कीम का, ताकि उसको GST अदा ना करना पड़े। एंड जो कुछ रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करते थे, कॉटन, फाइबर, धागा, कपड़ा, उस पे भी GST की अदायगी ना हो, सारी चेन बगैर GST के चले और रजिस्टर हो। और ये एक किस्म की इंडस्ट्री को डॉक्यूमेंट करने का बहुत अच्छा स्टेप था, और ये SRO 1125 की रिप्लेसमेंट थी। ये स्कीम बदकिस्मती से पिछले साल साबका चेयरमैन FBR ने इसमें से डोमेस्टिक वैल्यू चेन को निकाल दिया। हमने बड़ी एफर्ट करके वजीर खजाना साहब मोहम्मद औरंगजेब साहब को हमने इसमें समझाया और उनको कन्विंस किया, और कन्विंस होके उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे नेशनल असेंबली में बजट स्पीच में इस चीज का एतराफ किया और इसकी बहाली वापस फॉर डोमेस्टिक वैल्यू चेन अनाउंस भी कर दी। जो साबका चेयरमैन FBR ने एक्सक्लूड की थी वो उन्होंने अनाउंस की। बदकिस्मती से 1 जुलाई को जब फाइनेंस एक्ट 2024 आया, उसमें से डोमेस्टिक वैल्यू चेन को निकाल दिया गया था। यानी कि कोई आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट डोमेस्टिक लें तो उस पर टेक्सटाइल चेन का रॉ मटेरियल, तो उस पर 18% GST लागू होगा। लेकिन वही चीज अगर आप इंपोर्ट करें तो वो बगैर GST के आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके दो नुकसानात हुए। पहले तो पिछले 2 सालों में बिजली का भाव डबल हुआ, अब बिजली नीचे आई है। काइबर का भाव डबल हुआ, काइबर अब नीचे आया। गैस बढ़ गई, गैस ने भी मजीद महंगे होना है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब कमिटेड हैं इंटरेस्ट रेट नीचे लाने में, स्टेट बैंक कमिटेड है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कमिटेड है, बिजली भी नीचे आई है, मजीद इंशाल्लाह नीचे आएगी। लेकिन हमारी ऑलरेडी इस पॉलिसी की वजह से तबाह हो गई है। जब से 1 जुलाई 2024 से आपने डोमेस्टिक वैल्यू चेन को निकाला है, इसमें जिनिंग सेक्टर, स्पिनिंग सेक्टर और अब वीविंग सेक्टर भी तबाही का निशाना बन रहा है कि वो बंद हो रही हैं मिलें। 120 से ज्यादा हमारी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं जो एप्टमा मेंबर्स हैं, एंड फी मिल 500 से 800 बंदा
امپلائڈ ہوتا ہے تو آپ وہ سوچیں ان امپلائمنٹ کا کرائسس بھی ہے. لیکن کامران صاحب اس کے علاوہ ڈالرز کا انفلو دیکھیں نا, 1.5 بلین ڈالرز کی امپورٹ اب کہا جا رہا ہے کہ ہو جائے گی, اور ایکسپورٹ 1 بلین ڈالر کے اراؤنڈ ہوگی. تو اس سے تو وہ انفلو بھی متاثر ہو جائے گا. پھر جو فارمرز کی صورتحال ہوگی, کہا جا رہا ہے کہ 10 ملین بیلز اب کون خریدے گا فارمر سے, تو اس پر اب ڈیمانڈ آپ کی کیا ہے؟ میں نے دیکھا ڈاکیومنٹ کے جو ایپٹما کی طرف سے جاری کیا گیا کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ یان کو یا فیبرک کو ریموو کر دیا جائے ای ایف ایس سے, گریش فیبرک بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو الٹیمیٹلی اب اگر گورنمنٹ بات نہیں سن رہی, ڈیمانڈ کیا پٹ اپ کرنی چاہیے ٹو سیو دا لوکل انڈسٹری جو کہ ڈسٹروائے ہو رہی ہے, جو آپ نے کہا؟ سر ہم نے بڑی کوشش کی ہے, پچھلے 1 سال سے ہم لگے ہوئے اس جدوجہد میں. پچھلے جون سے ایف بی آر کا دروازہ کھٹکھٹایا, کامرس منسٹری کا کھٹکھٹایا, فائنانس منسٹری کا کھٹکھٹایا. اینڈ میں جب کسی نے ہماری سنوائی نہیں کی, ہم آئی ایم ایف سے بھی جا کے ملے, سابقہ کنٹری ہیڈ آئی ایم ایف کی سے جا کے ملے, موجودہ کنٹری ہیڈ آئی ایم ایف سے بھی جا کے ملے. وہ ایف بی آر کو بلیم کرتے ہیں, ایف بی آر آئی ایم ایف کو بلیم کرتا ہے. ہم اس میں تنگ آ چکے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس کی بحالی کے لیے, کیونکہ یہ تو دیکھنا زیادتی, آپ سزا دے رہے ہیں ڈومیسٹک اپنی مینوفیکچرنگ کو یا ڈومیسٹک کاٹن فارمر کو, کہ یہاں کی خرید اس پہ 18% جی ایس ٹی, باہر سے جتنا مرضی امپورٹ کر لو وہ بغیر 18% جی ایس ٹی کے. آپ تو خود اپنی انڈسٹری تباہ کر رہے ہیں. کون سا دنیا کا ملک ہے جو اپنی صنعت تباہ کرتا ہے؟ آپ کی اطلاع یہ ٹرکی ہمارا بڑا اچھا دوست ہے, لیکن انہوں نے 15 سال پہلے اپنی صنعت کو بچانے کے لیے 18% اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی پاکستانی ٹیکسٹائل پروڈکٹ پہ لگا دی تھی. انڈیا, چائنا, ملیشیا, ان ساروں پہ انہوں نے 24 سے 32% لگائی. اب پہ ایک قسم کا احسان کیا تھا کم امپورٹ ڈیوٹی لگا کے. دوست وہ ہمارے آج بھی بہت اچھے ہیں, لیکن ان کاروبار پہلے آتا ہے, اپنی صنعت, اپنا معاشی پرپس پہلے آتا ہے, پھر اس کے بعد دوستیاں نبھائی جاتی ہیں. جب آپ کا انڈیا کے ساتھ فری ٹریڈ تھا, ہم نے واگا بارڈر یا کراچی بارڈر کھولا تھا, ڈیوٹیاں زیرو کی تھی. انہوں نے تب بھی ڈیوٹیاں زیرو نہیں کی تھی. وہ اپنی مرضی اگر کوئی پروڈکٹ شارٹ ہوتی تھی تب کرتے تھے. چائنا میں آپ سٹیل امپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی سٹیل ملیں چلانی ہے. انہوں نے یورپ کی یا کسی اور, ایز پر یو اس پالیسی کو ریوائز کرنا پڑے گا اگر انڈسٹری کو بچانا ہے, رائٹ؟ ہمارا سر مطالبہ یہ ہے کہ اگر یہ بحال نہیں کرتے تو آپ امیجیٹلی ہمارے 2 پرائمری را مٹیریل یارن اور فیبرک کو ای ایف ایس کی اسکیم سے نکال. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کامران ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود. کہا کہ لوکل انڈسٹری اس سے ڈیمیج ہو رہی ہے, گورنمنٹ کو اس کو ریویو کرنا پڑے گا. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.